तो वक्त है खुदा हमसे कलाम करे। खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर क्या देता है? शिफा देता है। अगर आपकी आज कोई भी बीमारी आप खुदा की हुज़ूरी में लेकर आए हैं तो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर आज आपको शिफा बख्शेगा, आपकी हर मुश्किल को दूर करेगा, क्योंकि उसने अपने कलाम को सबसे ज्यादा असमत बख्शी है। हालेलुया। तो खुदा के बंदा को और खुदा के कलाम को जब कोई बड़ा शख्स आ जाए, कोई बादशाह आ जाए या कोई बड़ा अफसर आ जाए, तो कैसे उनका इस्तकबाल किया जाता है, कैसे उसकी इज्जत की जाती है। पर खड़े होकर खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा को जोरदार ताली में वेलकम करें। तालियां बजाते हुए, जोरदार तालियां बजाते हुए। हालेलुया। हाथों को लहराते हुए खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कदूस बरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। आवाज का मैं आप सबको सलाम। आज कौन सा दिन है? पाम संडे, और आप सबको पाम संडे मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। आइए मेरे साथ जकरिया के नबी का सहीफा, तो उसका 9 बाब और उसकी जो हम 9 आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ए बिनते सिय्योन तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा के कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। अब ये ज़करिया नबी जो है वो बयान कर रहा है कि जो एक ऐसा बादशाह आएगा जिसकी बादशाहत खत्म नहीं होगी, और वो बादशाह अज़ल से अब तक होगा, और वो बादशाह एक अजीब बादशाह होगा। अगर हम यीशु मसीह के मतलब देखें तो लिखा है कि उसको क्या नाम दिया गया, जिसका नाम अजीब मशीर खुदाए खादिर अबदियत का बाप सलामती का क्या होगा? शहजादा होगा। वो शहजादा जब आया तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने वाला था तो लिखा है कि बहुत से लोगों ने क्या लिए? दरख्तों की डालियां ली। जैसा कि आप देख रहे हैं खूबसूरत डालियां, ये खूबसूरत क्वायर के बच्चों ने, इंतजामिया ने जो है ये डेकोरेट किया है। भाई नुमान है और दिगर जो बच्चे हैं, इन्होंने खूबसूरत ये पंडाल खुदा के लोगों के लिए सजाया है। तो देखिए वहां पर जो है डालियां आई हैं, और डालियां जो है आजकल यहाँ पर हम खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहाड़ी इलाका था और वहां पर पहाड़ी इलाका में जो है खजूर का इस्तेमाल होता है। अब खजूर के मतलब जो है ये खुरमा का दरख्त है, ये मीठा दरख्त है। इसमें से ये जो फल निकलता है इसमें मिठास पाई जाती है और ये ताकत देता है। और इसके सारियां जैतून की डालियां भी लहराई, वहां पर बिछाई, और जिनके पास डालियां नहीं थी उन्होंने अपनी चादरें देना शुरू कर दी। अब क्या हो रहा है कि यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ, और एक गांव की तरफ उन्होंने भेजा और कहा कि वहां पर तुम एक गधे के बच्चे को पाओगे और उसे खोल लाना। क्या करना? खोल लाना। अगर कोई पूछेगा तो क्या बताना है कि उस्ताद को इसकी जरूरत है। हालेलुया।
تو وہ آنے دیں گے. آج گدھے کا بچہ تو مالک نے دے دیا, گدھے کے اوپر چادر ڈال دیا اور اس کے اوپر یسوع مسیح بیٹھ گیا. اور کیا ہوا کہ نیچے جو ہے ڈالیاں اور چادریں بچھانا شروع کر دی. اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کھجوروں کا ذکر ہے, ڈالیوں کا ذکر ہے, اور خاص کردار جو ہے وہ ہے گدھے کا. اب بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی بات آ جائے نا جس کا دماغ نہ کام کرے, جو کہتا جی اگر کہیں کہ آپ آئیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ گیت گا سکتے ہیں, تو ہمارے لوگوں کے پاس سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جی میں پڑھیا لکھیا نہیں. کیا؟ میں پڑھیا لکھیا نہیں. پہلا سب تو بڑی گل ہے, میں پڑھیا لکھیا نہیں. اب دوسری بات, نہیں جی میں نہیں کر سکتا. کی میں نہیں کر سکتا. کیوں جی آپ کو نہیں جی میں اس لائق نہیں. تو آئے ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے جو شاگردوں میں کچھ لوگ جو تھے وہ بھی شامل تھے. اور آئے ہم کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 27 آیت میں سے پڑھیں گے. اب یہ گدھا جو ہے یہ وہاں پر ایک بندھا ہوا تھا, یہ کھا پی رہا تھا, وہاں پر ہی کھاتا تھا, وہاں پر ہی رہتا تھا, اور ایک محدود طور پر سے باندھا ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں گدھا جو ہے وہ بندھا ہوا ہے, اور ہماری سوچیں, ہمارے خیال اور ہم بھی بدے ہوئے ہیں. کس لحاظ سے؟ میں تو کر نہیں سکتا, میں کلام نہیں سنا سکتا, میں پروزائڈنگ نہیں کر سکتا, میں گیت نہیں گا سکتا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں دعا کر سکتا نہیں جی منو نہیں آتی. یہ مسیحی لوگ ہیں جو سال کے سال پام سنڈے منا رہے ہیں, سال کے سال گڈ فرائیڈے منا رہے ہیں, عید فصح منا رہے ہیں, اور کیا ہے جی دعا نہیں آ رہی, کیا جی پرستش نہیں کرنی آ رہی, کیا ہے جی تالیاں بجانے نہیں آ رہی. ہمارے بچوں کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں ہے. اگر مجھے تمیز ہوگی ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کریں گے. اب بچے جب ہم کنٹرول کریں گے تو اس کا مطلب ہم اپنے بچوں کو سدھار رہے ہیں. اب یہاں پر ہے جو گدھے کا ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی مجھے تو اتنی عقل نہیں ہے, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. یہاں پر تو پاسٹر جو ہے یا بہن سکینہ کتنا پڑھی ہیں آپ؟ یہ کہہ رہی ہیں میں سکول نہیں کی. انہوں نے والد صاحب سے جو ہے جو پڑھائی کی ہے گھر میں کی ہے. تو یہ دیکھ لیں خدا کا کلام سنا رہی ہیں, بہت اچھا, خدا نے ان کو برکت دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو کہتے ہیں جی میں تو اس لائق نہیں ہوں. کتنے لوگ کہتے ہیں جی میں اس لائق نہیں ہوں کہ کلام سنا سکوں. کتنے لوگ ہیں جو پرستش کر سکتے ہیں؟ ویری گڈ. کتنے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے سکتے ہیں؟ ویری گڈ, بہت زیادہ اچھے ہیں. اب دیکھیں ہم کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, میں اس لائق نہیں ہوں کہ یسوع مسیح کے گواہی دے سکوں, سٹیج پر آ سکوں, پریزائڈ کر سکوں. تو بائبل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 27 آیت میں سے پڑھیں گے, 26 آیت سے پڑھتے ہیں. کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے, اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ نہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے تو بہت سے حکیم, جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم, بہت سے اختیار والے, بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کی کو شرمندہ کرے. اب بے وقوفوں کو چن لیا ہے, کیا کرنا ہے؟ تاکہ حکمت والے, سمجھ والے, وزڈم والے جو ہیں وہ شرمندہ ہوں. اس میں ایسی کیسی لیاقت آ گئی؟ جب یسوع مسیح آیا تھا تو کیا ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ اس میں سے کیسے موضوع آنا شروع ہو گئے؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. وہ بھول چکے تھے, وہ بڑائی کے بیٹے کو دیکھ رہے تھے, وہ اس چیز کو بھول چکے تھے کہ یہ ایک کنواری میں سے پیدا ہوا ہے اور یہ کلام مجسم ہے, اور اس میں سے جو کام ہوتے ہیں یہ خدا جیسے ہیں. ہاللیلویہ. میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے بڑے بڑے کام کیے. اور یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں حکیموں کو شرمندہ کرے. خدا نے
दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के मस्कीनों और हकीरों को बल्कि बेवकूफों को चुन लिया। अब देखें, ये है खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने की। अगर हमारा जहन काम नहीं कर रहा तो हम यीशु मसीह के पास आ जाएं। इसका इंतखाब किया जिसे क्या कहते हैं, गधा। गधा आज किसी को जो है समझ नहीं आना है तो हम क्या कह देते हैं, ये भी गधा है, कह देते हैं ना। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आती। लेकिन यीशु मसीह ने उस गधे को जहां पर वो बंधा हुआ था वहां से खुलवाया। आज हम भी फिक्रों में, परेशानियों में बंधे हुए हैं और खुदा का काम नहीं करना चाहते। हम खुदा के काम को करना नहीं चाहते। जब हम करना चाहते तो फिक्रें हम में दबा लेती हैं। फिर हमारे सामने आता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। जो पढ़ा लिखा वो कहता जी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। लिखा हुआ है कि हम बुलाए जाने पर निगाह ना करें। अभी यीशु मसीह जो है उसने, देखो लिख रहा गया, और क्या हुआ, यीशु मसीह उस पर सवार हुए, और जब निकला तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि आवाजें क्या आना शुरू हो गई। आलमे बाला पर मेरे साथ रहे, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। और लिखा है इब्ने दाऊद होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशना। अब मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। और याद रखें, ये लोग जो थे वो रोमी हुकूमत से इस कदर परेशान हो चुके थे, वो चाहते थे रिहाई, आजादी चाहते थे, वो निजात चाहते थे, और उनका ये मानना था कि ये बादशाह है। क्योंकि अब यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने उनको एक निजात का रास्ता दिखाया। लेकिन यीशु मसीह उनको रोमी हुकूमत से नहीं, बल्कि वो किस चीज से निजात देना चाहता था? वो दुखों से निजात देना चाहता था, वो बीमारियों से निजात देना चाहता था, वो परेशानियों से निजात देना चाहता था, और वो गुनाह जो मारूसी गुनाह है उससे निजात देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको निजात देने के लिए औरत आलमे बाला पर होशना, वो निजात के तलबगार थे। वो चाहते थे कि यीशु मसीह वहां पर आकर क्या करे, वहां पर आकर उनके लिए बादशाही करे। लेकिन यीशु मसीह की बादशाही वो जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी है। रहेगा नाम सदाती कर, मसीदा रहेगा।